Assalamualaikum and hi. Tadi pagi kita dah belajar pasal potentiometer di lecture. So dekat sini Miss nak emphasize balik dan ulang balik beberapa benda-benda yang penting dan benda yang kamu perlu tahu, basic things that you need to know in order to solve the potentiometer question. Okay, selalunya dalam kes potentiometer kita akan ada bahagian di mana kita ada potential wire itu ataupun kita panggil resistance wire. So sepanjang-panjang ini adalah kita punya resistance wire. Let's say I name this wire AB, di mana length AB ni akan diberi selalunya dalam soalan dan juga resistance across AB ni dia akan bagi dalam soalan. Okay, and then kita akan ada dua EMF di mana kita connect dalam circuit potential wire ini. Kita akan ada EMF 1 dan juga EMF 2. EMF 1 ni usually is a standard cell lah kan, and EMF 1 is usually greater than EMF 2. Okey, apa yang akan jadi adalah this galvanometer ni is attached to the joki, di mana joki ni akan slide across AB ini, and at one particular point bila dia tengah slide, dalam proses dia tengah slide ini, galvanometer ini akan read nilai 0. So at the point dia baca bacaan kosong, iaitu dia tengah indicate that the current here is equals to 0, means that kita telah mencapai a balance length. Contoh saya panggil balance length ni adalah titik AM, di mana length AM ni, potential across AM ini has been balanced with the potential across here. Let's say saya panggil CD. So the potential across AM now has been balanced with potential CD. Maksud balance dekat sini adalah potential AM sama nilai dengan potential CD kita. Okay, bila kita cakap balance, galvanometer reach 0, dia directly indicates that there is no current flow in this particular circuit dekat bawah ni, which is the secondary circuit. However, akan ada current yang flow dekat circuit di atas ni, your primary circuit, which comes from the EMF 1. So akan ada current dekat sini. Current tetap ada, cuma pada bahagian primary circuit saja. Circuit secondary kita no current. Okey, selalunya apa yang akan jadi adalah dia akan either minta suruh cari apa nilai EMF 2 ataupun mungkin dia akan minta apa balance length ini. So let's say contoh dia minta apa nilai balance length dekat sini. So kita nak cari LAM dekat sini. So to find LAM, apa yang kita akan buat adalah kita akan guna kaedah ratio, di mana kita tahu voltage is directly proportional to the length here. So to find the length across AM, kita kena tahu voltage across AM. Okay, so apa yang saya akan buat dekat sini adalah saya akan guna kaedah comparing the voltage of comparing the ratio of the voltage to the ratio of the length as V is directly proportional to the L. So dekat sini kita nak cari length of AM, di mana given length of AB, AB adalah known length. So bila kita ada subscript AM dekat sini, potential yang dekat sini adalah AM juga. And then when you have subscript AB, kita guna potential across AB juga. So this one becomes VAB. So we are comparing the ratio of the voltage and the length dekat sini, sebab kita tahu V is directly proportional here. And then kita nak cari kita nak cari LAM, LAB ada, selalunya dia akan bagi dalam soalan 100 cm, this is usually 100 cm, RAB 5 ohm lah contoh. Okay, so sekarang tinggal kita nak deduce apa nilai VAM dan juga VAB kita ini, so that we can find the LAM. Okay, kita tengok pada kita punya circuit sekarang. Apa yang jadi dekat circuit ini adalah you have tadi kita dah cakap VAM sama dengan VCD, betul tak? Because you have balanced the length so that the current here reads 0 dekat sini, and the potential difference is also 0. So VCD ni pula dapat voltage daripada power supply yang EMF 2 ini. EMF 2 ini is going to provide the energy, and the energy is going to reach this two ends here. Dia akan reach sini. Okay, sepanjang laluan ini, sepanjang circuit ini, there is no presence of resistor and there is no current flowing. Bila tak ada current flow across a particular resistor, kita takkan ada potential drop. Therefore, since there is no potential loss daripada EMF 2, maka semua potential yang ada dekat EMF 2 ni akan sampai ke CD, which indicates that VCD kamu ni sama dengan EMF 2. Therefore VAM is actually the same as your EMF 2. So kita dah ada nilai VAM, tinggal VAB saja.
For your VAB pula adalah potential across sini, VAB. Kawan ini parallel dengan yang ini. So, you are going to have potential across AM ini akan sama dengan potential across EF. Let's say saya label ini EF saya. So, VAB akan sama dengan VEF pula. Okay, since they are parallel to each other. Okay, kalau kamu tengok, EMF 1 is providing the energy across this EF and there is no resistance present. Walaupun ada current flow dekat kawasan sini tapi tak ada resistance, maka tak ada potential loss daripada EMF 1. So whatever potential yang EMF 1 ni ada akan sampai ke hujung sini without being lost to anywhere. Therefore, voltage across EF sama dengan voltage from the power supply 1 iaitu EMF 1, which leads to VAB sebenarnya sama dengan EMF 1. So kita dah ada nilai VAB juga. Therefore now kita boleh terus masukkan nilai-nilai yang kita tahu. Let's say EMF 1 dia kata 2 volt, EMF 2 dia cakap 1.5 volt. So you can now substitute 1.5 over 2 sama dengan LAM over LAB adalah 100 cm, so you can find your LAM. Okay.